Welcome back to our channel. Today, we have an important topic to discuss, the life-saving treatment known as anti-tetanus serum. So, let's jump right in. What is tetanus? Tetanus, also known as lockjaw, is a serious bacterial infection caused by the bacterium Clostridium tetani. This bacterium is commonly found in soil, dust, and animal feces. It enters the body through open wounds, especially deep puncture wounds. Once inside the body, the tetanus bacteria release a toxin called tetanospasmin, which affects the nervous system. This toxin binds to nerve endings and interferes with the normal transmission of signals between nerves and muscles, leading to muscle stiffness and spasms. Tetanus is a medical emergency, and if left untreated, it can be fatal. The good news is that we have a highly effective treatment called anti-tetanus serum, or ATS, which plays a crucial role in preventing and treating tetanus. What is anti-tetanus serum? Anti-tetanus serum is a specific immunoglobulin that contains antibodies against the tetanus toxin. It is derived from the blood of animals, usually horses or humans, that have been immunized against tetanus. The serum is used as a treatment for tetanus, a bacterial infection caused by Clostridium tetani. When administered to individuals at risk of or already affected by tetanus, the anti-tetanus serum helps neutralize the tetanus toxin, preventing further damage to the nervous system. Tetanus antiserum provides immediate passive immunity, buying time for the patient's immune system to produce its own antibodies and effectively fight the tetanus bacteria. How anti-tetanus serum produced? Tetanus antiserum, also known as anti-tetanus serum or ATS, is produced through a process involving the immunization of animals, usually horses, and subsequent collection and purification of their blood plasma. Here is a brief overview of the production process. Immunization. Horses are immunized against the tetanus toxin by administering small, controlled doses of the toxin. This stimulates the horse's immune system to produce antibodies specific to the tetanus toxin. Antibody production. Over a period of time, the horse's immune system generates a robust immune response and begins producing large quantities of antibodies against the tetanus toxin. Blood collection. Once a sufficient antibody response is achieved, blood is collected from the immunized horses. This is typically done by drawing blood from the horse's jugular vein using sterile techniques. Serum separation. The collected blood is then processed to separate the serum from the other blood components. This separation is usually achieved through a process called centrifugation. Purification. The serum undergoes a series of purification steps to isolate and concentrate the antibodies specific to the tetanus toxin. This process involves techniques such as precipitation, filtration, and chromatography to remove impurities and unwanted components. Testing and quality control. The purified serum undergoes rigorous testing to confirm its safety, potency, and efficacy. This includes testing for the absence of pathogens, such as bacteria or viruses, and verifying the concentration of tetanus antibodies. Packaging and storage. Once the serum passes the quality control tests, it is packaged into vials or ampules in sterile conditions. Proper labeling and documentation are ensured, and the serum is stored under controlled temperature conditions to maintain its stability and effectiveness. It's worth mentioning that in recent years, alternatives to animal-derived tetanus antiserum, such as human tetanus immune globulin, TIG, have also been developed and used in certain cases. These alternatives involve collecting plasma from human donors who have been immunized against tetanus or have high levels of tetanus antibodies. When tetanus antiserum administered. Tetanus antiserum, also known as anti-tetanus serum or ATS, is typically administered in specific situations where there is a risk of tetanus infection or to individuals who have already been exposed to tetanus. Here are the common scenarios when tetanus antiserum is administered. Suspected tetanus infection. When a person presents with symptoms suggestive of tetanus, such as muscle stiffness, spasms, and difficulty swallowing, healthcare providers may administer tetanus antiserum as part of the immediate treatment. This is done to neutralize the tetanus toxin and prevent further damage to the nervous system. Wound contamination. If an individual sustains a deep or dirty wound that carries a risk of tetanus infection, such as a puncture wound or an injury caused by a contaminated object, tetanus antiserum may be administered as a preventive measure. Treatment with tetanus antiserum is particularly important if the individual has an incomplete or uncertain immunization history or if it has been more than 5 years since their last tetanus vaccine. Tetanus-prone injuries. Certain types of injuries are considered high risk for tetanus, regardless of immunization status. These include injuries involving soil, animal bites, burns, or wounds with necrotic tissue. In such cases, tetanus antiserum may be administered as a precautionary measure, even if the individual has received recent tetanus vaccinations. Additionally, tetanus antiserum is often given alongside other necessary treatments, such as wound cleaning, antibiotic therapy, and tetanus vaccination, to ensure comprehensive management of the infection and to support the individual's recovery. How tetanus antiserum work? Tetanus antiserum, also known as anti-tetanus serum or ATS, works by providing immediate passive immunity against the tetanus toxin. Here's how it functions. Neutralizing the toxin. Tetanus antiserum contains specific antibodies that can recognize and bind to the tetanus toxin produced by the bacterium Clostridium tetani. These antibodies effectively neutralize the toxin, preventing it from causing further damage. Blocking toxin receptor interaction. The tetanus toxin acts by binding to specific receptors on nerve endings, interfering with the normal transmission of signals between nerves and muscles. When the tetanus antiserum is administered, the antibodies bind to the tetanus toxin, blocking its interaction with the nerve receptors and preventing further neurological complications due to toxin. Passive immunity. The administration of tetanus antiserum provides immediate, temporary immunity to individuals who have been exposed to or are at risk of developing tetanus.
The antibodies in the antiserum act as a temporary defense against the toxin until the individual's immune system can produce its own antibodies against tetanus toxin. Facilitating recovery. By neutralizing the tetanus toxin, the antiserum helps to limit the progression of the infection and minimize the severity of symptoms. This allows time for the individual's immune system to mount an effective response, producing its own antibodies against the tetanus bacteria and supporting the process of recovery. Potential side effect of anti-tetanus serum. While tetanus antiserum, also known as anti-tetanus serum or ATS, is an important treatment for tetanus, it does carry the potential for side effects. These side effects can vary in severity and individual response. Here are some potential side effects of anti-tetanus serum. Allergic reactions. Allergic reactions are possible with any medication or serum, including anti-tetanus serum. These reactions can range from mild to severe. Apa definisi dari anti-tetanus serum? Anti-tetanus serum adalah antisera yang terbuat dari plasma kuda yang sudah dikebalkan terhadap tetanus. Serum ini juga mengandung fenol sebagai pengawet yang berupa cairan berwarna bening kekuningan. Adapun nama generik dan nama paten dari anti-tetanus serum, dengan nama generik anti-tetanus serum tersendiri dan nama paten Biosat 1,5. Baik, untuk sediaan obat yaitu dalam bentuk vial dan ampul. Untuk golongannya ada 3, Vakines, Antisera, dan Immunological. Pada saat ini kita akan membahas tentang kontraindikasi dan indikasi dari obat Biosat. Indikasi yang pertama adalah obat ini digunakan pada seseorang yang dijahit lukanya dan yang belum pernah mendapatkan ATS. Nah, ini digunakan agar tidak terkena penyakit tetanus. Kemudian yang kedua adalah pemberian suntikan ini diberikan ketika seseorang terkena atau terserang berat oleh suatu virus. Kemudian obat ini digunakan terhadap tetanus yang telah terinfeksi Clostridium tetani. Kemudian kontraindikasinya adalah obat ini tidak disarankan untuk dipakai pada penderita yang memiliki hipersensitivitas kulit, kemudian yang memiliki alergi terhadap serum kuda. Adapun efek samping dari obat anti-tetanus serum adalah yang pertama, syok anafilaktik. Jarang terjadi, tapi bila ada, timbulnya dapat segera beberapa jam setelah penyuntikan. Yang kedua adalah penyakit serum. Dapat terjadi antara 7-10 hari setelah penyuntikan dengan gejala-gejala seperti demam, gatal, sesak nafas, dan reaksi alergi lainnya. Yang ketiga adalah demam. Demam yang disertai menggigil dapat terjadi setelah penyuntikan secara intravena. Yang keempat, ada rasa nyeri di lokasi suntikan, biasanya terjadi 24 jam setelah penyuntikan antisera dalam jumlah dosis besar. Yang kelima adalah memar dan nyeri di tempat injeksi, dan yang terakhir adalah gangguan kulit dan jaringan subkutan atau gatal dan binguran. Dan farmakokinetiknya sendiri yaitu ATS adalah antitoksin tetanus dengan mekanisme kerja menetralisir toksin tetanus dalam sirkulasi sebelum menyebar ke sistem saraf. Nah, ATS juga dapat menetralisir toksin secara lokal sehingga dapat mencegah absorpsi dan penyebaran sistematik. Nah, itu untuk farmakodinamiknya sendiri. Nah, farmakokinetiknya yaitu untuk merangsang tubuh membuat antibodi terhadap tetanus dan dapat menangani dan mencegah penyakit tetanus yang disebabkan infeksi Clostridium tetani pada anak-anak dan orang dewasa. Infeksi ini dapat ditularkan melalui tanah, lumpur, serta kotoran hewan dan atau manusia yang masuk melalui luka yang terbuka atau tertusuk benda tajam yang kotor. Obat anti-tetanus serum umumnya diberikan sesuai kondisi, usia, dan respon pasien. Berdasarkan tujuannya, obat anti-tetanus serum terbagi atas 2. Yang pertama untuk mencegah tetanus atau proteksi pasif, lalu yang kedua untuk mengobati tetanus. Untuk mencegah tetanus, biasanya pada dewasa dan anak-anak diberikan dosis awal 250 unit, lalu akan ditingkatkan menjadi 500 unit setelah 24 jam pemberian. Lalu untuk mengobati tetanus, pada dewasa dan anak-anak biasanya diberikan 3.000 sampai 600 unit yang akan disuntikan di beberapa area. Salah satu contoh obat anti-tetanus serum ialah antisera. Obat ini biasanya diberikan pada anak-anak dan dewasa sekitar 1.500 sampai 5.000 unit. Obat ini diberikan melalui injeksi subkutan atau disuntikan di bawah kulit, lalu melalui intravena atau pembuluh darah, kemudian intramuskular atau melalui otot. Selanjutnya nursing consideration, yaitu yang pertama, pemberian obat secara intramuskular dengan sudut 90 derajat. Yang kedua, edukasikan kepada pasien jika mengalami efek samping yang telah disampaikan dan segera hubungi dokter, perawat, atau apoteker. Yang ketiga, memastikan dosis yang diberikan tepat. Jika dosis yang digunakan relatif besar, disarankan memberikannya dalam dosis terbagi dan disuntikan di tempat yang berbeda-beda.
Yang keempat, setelah pemberian obat ini pasien harus dipantau 20 menit. Selanjutnya pencegahan alergi, yaitu pastikan pasien tidak memiliki alergi sebelumnya untuk menghindari alergi saat dosis ini diberikan. Selanjutnya pastikan bahwa pasien tidak memiliki alergi apapun yang terbuat dari sedum kuda. Dan yang keenam, menjelaskan efek samping obat, yaitu seperti hipersensitivitas, memar dan nyeri di tempat injeksi, dan bisa terjadi shock anafilaksis. Keamanan kehamilan. Penata laksanaan khusus tetanus terdiri dari pemberian ATS atau kuman tetanus imunoglobulin atau dapat disebut juga sebagai HTIG dan antibiotika termasuk dalam kategori C. Anti-tetangga B digunakan untuk saat masa kehamilan dan belum ditetapkan di dalam uji klinis terkontrol. Pada percobaan klinis dengan menggunakan imunoglobulin menunjukkan bahwa tidak ada efek yang sangat berbahaya pada saat masa kehamilan dan juga bagi janin. Tujuan pemberian dari ATS ini adalah untuk menetralisasikan toksin yang beredar di dalam darah dan dapat juga diberikan sebagai profilaksis. Ada special precaution. Langkah utama untuk mencegah tetanus adalah dengan vaksinasi. Di negara Indonesia, vaksin tetanus masuk ke dalam daftar imunisasi wajib pada anak. Imunisasi tetanus diberikan sebagai bagian dari vaksin DPT atau difteri, pertusis, dan tetanus. Proses vaksinasi ini harus diberikan dalam 5 tahap, yaitu pada usia 2, 4, 6, 18 bulan, dan 4-6 tahun. Untuk anak-anak di atas 7 tahun, tersedia vaksin TD yang bisa melindungi diri dari serangan tetanus dan difteri. Hal yang perlu diingat, vaksinasi ini mesti diulang tiap 10 tahun. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi difteri dan tetanus. Selain dengan vaksinasi, pencegahan tetanus juga dapat dilakukan dengan selalu menjaga kebersihan, terutama ketika merawat luka agar tidak terkena infeksi.